Hai kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Aldi akan mengeksplor keindahan air terjun Bossolo yang berada di Jeneponto. Ayo kita mulai jalan ke sini. Inilah I said DAWIN. yang membusnya. Salento, Videonya. they can imitate you the way your body's moving. You got something special about to make me lose it. I like the way you move, girl. I like the way you move. Come on. Jalan, jalan, jalan,